Yama ahwefo nyina akwaba eba energy medie eye sunsumu ahintasem sadia da biara onim no ebre na so fra wonu bi na wonu bi emfro bi na share link na ma obi se sunsumu ahintasem ebre na adroi na mete se what sunsumu ahintasem a edin aba wotirima na ye ojanyame amanse nsoroma mekan we hone pakro na ene asem tetre eda so na de yase pani behwe na yi wasum payi wan yi wasum de budget ene be kan budget ho asem obesi na asore ne budget de ekonesen na eba ne sei aha enti frewunua no ontena kasafo nyine ho na enka nchen se ene se de amampanifo eye omode na obi aye omode no aha ene nyame nipa no ha ye be kɔ ne nchen na answer na numbers no be screen so no or outside Ghana they are kai say o the Ghana code no +233 and Ghana code near +233 na o the aka nyina numbers no the aka nyina no 4 numbers ni nyina no say WhatsApp numbers ni nyina no say WhatsApp numbers into fra nyame de fo betimi na de sawoso na awade afa no so ama oje ne fa ho de atimi aye wode ya o hawo ne amane bi eda wabrabo so no awade ebekasa nyame de fo mema akwaba na eba dwumade ne so sofo mejo so megidi yese awade adom bibia ye kama oh yesu adom bibia boko na nyame de fo na spiritual budget God spiritual budget me fa kwanya we so achia ohwefo bi ohweme onyame free soro oma na adom kese enye kese Baby, I will show me be a empire can see the mouth. Already man is we oh yes to amen. I will yes to them amen. Means also watch it so our amen sir I will fear amen. Just say empire and you go from the and just say I be way puma kwema. And empire spiritual budget. Spiritual budget. And then spiritual budget. God bless you. Orafo onyame sha so wo hwe me samre tie nie. Ebi am ka sem bi se woni hunu mu adom a ya on kire ne ko ana woni tumi a enko yale on so ko sa yale onyame wo di ye ni tumi a ode ma urade ma ni pantia se sabra boy bon wo sunsum ni pantia se de opeso ogina ye no ohia onyame direction betima na bra boy ye ebi a wo hwe me samre ena me no be kasa fa sunsumu budget. Sunsumu budget 2020. Budget 2020. Yes, 2020. So for any pantias, ye chere to me ase. And obi ntiase. Tie ye. Ye boy yesu din, ye need to me be a boy ye rade. Okay. Na the pastor rade man tiase ye ne say, so for yesu Yako Anglican, Yako Presbyterian, Yako Pentecost, Yako Roman, Yako Baptist, Yako Assembly Free. Young Mofrabrem, Yatum, Yachre every Genesis chapter 1 verse 1. Yachre Radima, Bible Moon some day will be a soon moon some day in Penny. There be no crack. Bible moon some be a Genesis will be a Genesis will be no crack. Soon moon some day. And the young Tina ready 2 million tom at the Maya. Yachro yaba 2020 budget. Dientia sofu make us and say nipa bia oyo di hunufuo bia nim say se me pesa 2020 me di ya. Ese me start assembly na me work in the edamani. Obia opeso di ye 2020 no. I was start assembly. Nyamedi for adentia na yeka budget na kura na danki enim ne se enka budget de wotena se se de menumie no wa hwe me no yenim no wotena se na omampanyine bi ana ade bi a budget ye se wo sese akwan a obefa so a obedi onioma na obejeje obesi fa ye onioma na nti sunsum no ye wo sa we nyina so ho no ma na nti 2020 budget na de na me fo ho asempa ne sei. God bless you. 2020 ho asem ne say so for budget or Bible mu ana nipa bia opeso okọ na nimu abrabum tinko bi mmie adwuma enkofo de hunfo so me bompa ye mfama no so for efie kura a yesie ma me nkyere wade bi se nipa pese o ye Kristo ni no pese o si fie a ye nsi fie no abra obesi dan na wie no abegya so for bibia no bompa ye nyene sa David
ye ka sunsumu nsɛm a na kyɛ sɛ abrabɔ mu no yɛ plane ansa ne yɛtu anamɔ sɛ untu anamɔ a untime plane sɛ yɛte nyamedifo nsɛm a wɔka na so ansa na wobɛsi dan koraa no wokɔfa architect bi na ɔba bɛgyina hɔ sɛ ɛdan na wopɛ sɛ osi no sɛ wankɔfa obi a ɔyɛ layman ana ɔwɔ nimdeɛ no wɔ ho na wokɔfa layman bi abɛgyina ho a wobɛsi dan no wie na Sofu ma menkyerɛ ade bi ne budget sunsumu nsɛm ne yɛ kan. Okay. Sofu sɛ ma yɛ sɛ bi ade will be ma yɛ bi wɔ South Africa, ma yɛ bi wɔ Liberia, ma yɛ bi wɔ Ghana, ma yɛ bi wɔ different country Africans, ma yɛ bi wɔ Burkina. Yɛ no ne sɛ ma menkyerɛ ade me pɛ sɛ me bie company, me pɛ sɛ me bie adwuma, me pɛ sɛ me si me fie. Ɛkwan bɛɛ so na ɛsɛ me de show nyame nsa. Yɛ di kan yɛ bɛpɛ white bible, yɛ bɛpɛ sika mono, yɛ bɛpɛ oil. Na afi ya quote quotation na ya twerɛ de ma nipa die wɔ abrabom ne ya twerɛ de kura so bi betena fi hɔ a na koma so ade bi anyame nyɛ de anyama no okay ye wi a ne asa ye bambo a ɛwɔ awurade mu ne ya pɛkrɛdo ne ya kasa guso sɛ so bi tena fi ha owu a ɛyɛ ntɔfuo bi anu ɛbɛba no so okay yare a ɛyɛ enguase yɛ le bi anu ɛbɛba no so okay adeɛ bi ɛyɛ musuo bi ane ya de yaka firi ye wi a ye gyina sugar ana ɛwɔ ana bibi so ne ye gyina so akasa ɛde agu amenanum sɛ awurade ye de fie yi ɛne nipadua nyinaa hyɛ wo nsa okay so bi betena fie ha na adwuma a ɔyɛ no ma ne nyɛ de enye yi obi betena fie ha de ɔhwehwɛ no ma ne nyɛ de enye yi saa de no ne adua no wasɔre dem tie ne yo ye ka sunsumu nsɛm a ye ka sunsumu nsɛm na onim sunsumu nsɛm a ye din so what you adna say so for de na ye bedua ne wo fie hɔ no ɛbɛba bɛso aba pa on sɛ ohia stand krofrom ye wo fie bi wɔ ha ye si fie we de obi atena mu na ye yama no we mu tena mu nyina tukwai we mu tena mu a wonya wale pa ba fie bi wɔ ha ye ti fie we omo ho fie obi omo abraba ye de asifom ɛdan ne adua ne wo fie hɔ ɔno wo de fie na ne di nkai ye budget ansana oyɛ de okɔ fie hɔ okay ɛno no onyame de sunsum de ama yɛn a akufo ado ayɛ ne budget mahama ayɛ ne budget onyame sese nipa bi a oyɛ Kristo ba ebeso odi ye 2020 yɛn start hwehwɛ ne kiram de ɛda nanim sɛ bɛyɛ yie sɛ nyɛ yie ɛdan no yɛ a na brabo betimi ayɛ de ayɛ yie de ama no ɛtɔra bi agyae wano yie ne gyae kasa no ne sua bibi na bibi wɔ baabi so bibi wɔ baabi o pa ni panti ase a sofo ma me ka wɔ hintasem bi na ni panti to me dia ase sofo yɛn hwɛ konfo anɔkye na konfo anɔkye wɔ tumi konfo anɔkye timi yɛ de opɛ bi a nanso ɔmo a ɛbɔ ɔpɔ ɔmo timi nya konfo anɔkye kunu no ɔmo ni ani sɛ nipa wu hintasem pa so atema sɛ hintasem pa nti nipa betimi akum nipa betimi asɛ wabrabɔ okay nipa betimi de amane bi ato hyɛbrɛ so nipa betimi amade onyame akafa wo no emem sofo yɛn hwɛ de bi ensu a ɛdeda baabi obi ha nipa timi kɔtena hɔ no mapam nsu na yɛ de afiri hɔ nipa ne nsu wa ne wotumi nka nsuo no ensu nipa a oni tumi no otimi apam baabi enti nipa ti aseɛ sɛ de ɔpɛ so yɛ bia no ohu de so yɛ betimi ayi sofo se nipa bi hwɛ no pɛ sɛ 20 ɛyɛ no motena ha ma 31st or 19 de yapopo de yakyekyere wie de o masɔre de o maka nyina wie no ɔhɔ no mu ko gyina hɔ ayɛ de akɔka satam yɛ adwuma ne nyina wie samete wo yɛ me nyame di fu isi me di ye 2020 sɛ saa mbere enu kosi December na ma wie ma adwuma afe na yɛ nya nkowura ma o senka de nyina nu senka 31st anka nyame fo nka 31st na nka nyina akɔ aso dem awurade afi ya eba besimi ye de ho hyɛ wonsa afi ma yesika afi ma yewi afi awade afi akwantu ye nya ne sa ade ngine ye nya ne sa sofo hwɛ sɛ 31st or 19 na bayifo no obi on kwa so do de fɛ de ye de ekobie nti hwɛ sɛ day no adwuma tam sɛ mpaibo no mo kɔ no ebi kura kɔ tam sɛ bi pɔntem nti tam bɛ ne betime breki honhom a ɛwɔ dan bia no ye nyina ye crossover nkwan ye de kowura nti eno na ɛwɔ obi anyum sɛ ye kwa kowura nti mfi ne honhom papa ne nyina aboma ye de aba betena hɔ nti sɛ nyame difo na nyame sɔfo a wokɔ ne nte woni tumi a owiafo kura tumi bi obi de wɔ hɔ ka serious sɔfo nti sɛ nipa bi hwɛ me samre no pesa 2020 yeye wona bra boso nko ade a 2020 o pesa onya ba
2020 obeso na adwuma koye one ne mabra boye ye nko ade a on start nya ne kra ho adwuma serious sofo ye gina tumi ye gina brabo ye gina nshira kramoni be ka che o se de na me ya mabra bo no betimi ayeye Kristo ni be ka che o se me hia sika nzo so manas Yamri for some wo kan atwuma de na si asem bi so o kasa fa 2020 mama musa wo fa numbers some numbers say 2019 15 16 what can 2020 20 no I be na what 20 no God bless you and any pantie message ni okay 2020 a good number 2020 ayade a ayede 2020 ayade ye nshira so nipa be su o 2020 okay see prophecy ni 2020 ye betin sama eya ene sa dani record no on trust ade wo nto ase okay me nyamedi fu a me ka de besi okay 2020 na ye good number 2020 na ye nshira no 2020 ye betin sama ye ntibi o Ghana ha 2020 ye betin sama mu du a eya ye be hu de ye hu bi da enoma mu ba go 2020 na so problems ni o how akese be pie 2020 other than us okay 2020 enye easy enye sika asem 2020 na ngofo hu se mu omle na be ye no problems akese be ba o Ghana so for aya ni panji nyame adifu odi Bible say munye nyame adifu odi na mo be ye de mo be di sofo se nipa bi pese na bra bo si ye wo ye sofo wo ya sorry ba wo de on kwa sorry fine wo be 2020 and twen enkodu 31 December no start yakoye okra ho adwuma sambre eso start free na wo hwe me acha 15th no aye wani mo adwuma wie de so ye bambo nkunumdie oja ede na me ya 2020 mabra bo betima aye 2020 me pesa me sunsuma wale na be dey e duru ho 2020 me pesa me do ohia na be dey e duru ho 2020 me pesa me de me yale na be dey e duru ho oja 2020 e dey na me ya e be ye o mabra bo so de ama me nyame de forecast bi I was say enro 15th no December 15th and I said November 15th yes December 15th nyame de for asma wo kai aka bi yen kan yen hwe nyame asembo Luke asempa etie de no mienu enyemu enwotwe no Luke chapter 22 verse number 8 o say na Yesu suma Petro ene Yohane say munko enkosiesie twam ema yen na yemedi na wo say won say ehen na wo pese yenkosiesie wo say won say hwe muduru ekuro no mu a onipa bi a oso ehina a ensuo ewo mu no behia mo muni na chi enko efie mu na munko siesie de ekuro no ba bia yebetena didie no emfa mame so ate aha munni kai enko siesie ade ne nyanduru ho enyanduru ho okay ba bia yebetena nya yede ye bi twam afahye no so ate ade na se okay nyamdefo ni pantie bibi wo sofo se meti wo sesie se me pese no ma epeke no ma yeye o ma bra bo so 2020 se metena ho so 31st na me koya na menim susu mu adwuma okay ese sambre ma chekro 15th ni ma wie nyamdefo adentina wotena ho ma 31st ne ba eniama enkoyi arase na ma bo so ma adentia ade na Ghana budget 2020 no mo ye dabi afene wo ye ni but okan no bosumi ye November so ate ase okay ole yen hwade bi omumpo omunye sunsun adwuma no grandpa omunye sunsun adwuma no okay ibe wura 2020 ye de budget taba show so ate ade na ase okay ibe wura 2020 ye din kai budget ebesi nti ade na nipa a wo hwe me a wo so ye Kristo ni wo ye sofo na wo tena wo 31st ansa na wo sori ya nante sofo samre sori na hwehwe bibi na ye bibi na ye yima wonderful ante message na se okay sofo enu ntina me na mema nyina ya tena se enkosi se eda ye 15th ye nyina ye obabi a ye hye ye furu popotenten na ya kasa agu awurade maso a omo no ye kan se awurade de me ho atwen to omo so a omo do omo haw de ma me kasa me ye ho atwen wonderful utie ni so obi hwe me na se opeba so obi hwe me na brabo no pesa 2020 ye ya
entena se na sofo bompa e ma me dabi sori hwehwe de wo wani de wo face no 2018 no 19 no and some fan ko wura 2020 stop no and some anyamedifo okay obi hwa me wo hunu se sebe de wo kan nyina so mi wo ma kwai ben no be fa so because there e bia ne sofo aka se no ele de oni no say 31st it is hardly pa no e de na se wo ye animanim ye sofo de twa so ye ne se on sorry senyam me wo gyanyame a ompa ne difo no ne ne nkomo se papa me mpese me 31st ansa na ma ye me kra wo adwuma sofo ye kura ya sofo no ye ye adwuma ansa na ye wura ya so atase okay obi fra blo chire no aba be di Ghana wa be ye noma abe ye sunsun nyuma ansa no akọ enti se nipa bi hwe me na wo twen se 31st or night na akọ ye okra ho adwuma asimi hu nyamedi for musa o adenti na wo se Christopher yama ye ne ko ade da ye ne mu because the nka ebia ohwefo nim ne se yafa ne se ene ebia mekuta tablet ene mekuta iPhone enti ya denti na mema mani nso de me wono na de dama de mu no question na wo de ma me na ye me de pa ubusa se ede enti na ye Christopher yama ye ni ko de wo ye ne mu na nka yamfa de wo ye na asa Christo wo ye oyenim yeso obeba hompayo enye pastor dabi so ata obeba wo yenim diesiesie ye ho akotwen wonderful ayofo ensam no ejadodo ebia wo hwe me eya Christopher ye national anthem na ye kan no obetimi ka se first na me wosika enesika ni ho se de nyamedefo ka no wan hwe de da wanim wan nya budget no budget be na wo ye yes ko 2016 31st oko bompaye 2017 31st oko bompaye 2018 31st oko bompaye enti se de nyamedefo to ne bo asere kire o sa atena ho na 31st na sa koduru nyamedefo ka asem bi o sa bayifo ni nyina akọ Ghana man panyini kura no November 2019 and on the budget for 2020 aba na ye Christopher na ye nyame dia na nyame de japade na hye yensa no nyame de for mame enti adenti na de wo ye nim no se ya bibi wo ho ana se nka menim ne se nka na mididi me anka ye enti adenti na so me kobom pa ye se Awurade ma menim nya papa me pese wo ho no wisi so na de me wura dom so kakra ma adaroma o pese edenti na se wo hwe de da wo eda wanim sofo Bible can sembe osem nko de hunufo ne nchen obeka mo akwanso sem ne akwanso sem ayede obebie de ahinta so ade ahinta se ade aminnim no bi aka kire me okay sofo yo nkofo bebre ho a biasi me kai se mmerade frame stars bebre omudi bi ba ho no bi ne nan bu an sisi rade timi bi so ka kire me se o ma hyehye ne nifra ebi o ma hyehye se 1 year time obebubu ebi a 1 year time obenya kidney o kan ya no de nsa o sofo maso atwam nyamde fast mo kan last year abrante bi a o ko 31st yebi o pound 31st no na abrepo junction angela famani mo no ma 31st ogina ho no ma o faka akwa abrepo enye ka na bo no bibia anya no ogina ho no na obu ahwe yenso ni mu awu enso no fraso dem o sofo ana ap sofo nyamde fo penfo ka asem se o fa bidu anim so do kwa hemfie na onim nyansa motom lam ya ti mumiru wow atmasi ni onim amamra na wo ho no nim okay so that then as no correct enti ye wo onyankopon wa dum ani tumi bia o de manipa o abrabo enti se nipa dom de bia me ka asem mi se ya na me ya awo no mo bebre ho obi wa wo so ye sofo message na ekono on hwe no kasati ya ebia nipa na bra bokra we na we gidigidi so ata de na se onyankopon bo nipa ne nka enuanom a ya wo mu nyina nka obi ba ko me ye nche o mu nyina okay sunsun mu nsama ya boade a isi ebutom sofo abraba ye bo no sunsun mu obi betimi awo akora ne akora no wo be 6 months
nyame difo betimi ehu akora ne hyebra ade obeye no wasase su nyina betimi aka kan nyina kyerɛ no sei na akora no beye na nimbe sei wo hwɛ ne nsa ode ba asase su kora we nipa hyebra bi aye nsa ndi so obi hwɛ me no pese ohu bibia ekoso na brabom obi hwɛ no pese ohwɛ de da na brabom a ode ne nsa okɔ WhatsApp no so no utwa ne nsa sei kora ba mehwɛ ne hyebra nyina aka kyerɛ on sa de we okay ne nsa keke no metima aka ne hyebra nyina ode ba asase so nyamde for esa de me ekobachi wo kan asem besisi ye me pese me ne ahwefo nyina domisko wo se panyi a odi wanim do akwa ahemfie no se onim amamra ne amane a otimi a wotomra na ne e kire se enye nipa bia na wo so odi wanim do twa afe no silent yesofo because obi tie me nyamde for obi hwa me sisi ye asema ka me yam hye me me giri se de orem ne so yam hye no because sabe enipa na wodena cross no bibi amai ensesan mai yare ne ya na ye kese nti ubetina ho wo mu akase sofo na sofo we nyame ena nyame difo e te se wo de wasem akoda lawyer ni nim kasa obemu are wa we ti uta we see kasa ko mo ti kasa yes aboka asabo ewure de be da do watu wonderful tie mo sechi ni yewu obetimi asame de watu de oji wadi me de wa twa afe no nipa ntia sesa bra ko bi ori ase wow do ko so gina ye no otimi gina na kufu ado ema pa was it o ka se can say all die be die o man ni brain otimi gina ba bi tiam ka se sa yia we die me hwini tie o fa ni dranga ma da bi so ati nti se o papa wa wo kula no se nyame ama ni nyansa mu na so amfra ni anto nyame nyansa so ne na kwankyera sofo obedane akola wa abrabu tie nie enom ya na ka se nipa ko fa no me wana ko fa enye fie waja na wona na obi ma ko fa sa de ne de aba e bia wo hweme ujame pese 2020 ma juma na me ye na me de hye wonsa abrabo mi bobia enye mi wure yie mu a obi okura de a ostati ekwa na ayeka obi onso ostati obebre obi ani nse no si tutu ni yia enu nti na sofo me pese me mawura de mani da o se sore na ye bibia nsa na wure yia no okay sore na ye bibia nsa na wure yia no nyamde for ma me se wasemo ye o ensama ba bia wo de nsam na firiba no mene mahwefo nyina ye yati eniama bebrase ntene dwumade ne esusuma hintasem ade aso akata na onye difu a wontimi hu no wontimi nche emetena fidie so nkyerɛkyerɛ sa ne ma we nyamdefo ade nti se wa me ade kan wo se jedi kan de odi wani de watwa no mama nkyerɛ bade bi sisi a meti ho ya me yesunsu mu adwuma sofo ni pantia se me pese me di ya ese me ye no ma metimi agina aboa so abronuma na abuburo aboa na oye fita abompa ya kase guso ato aboa no ebe bie manim kwan minim semo aye kan guso ede gina de ya de ma ne yeye mani pabra so fu ni panti ha ye beto ye nananom ye nana otimi bo obla no otimi so nsa no do akota we ma me kan fi aba kwasem wa mo ani amre enyi tie ni correct okay so that then as abrabo ani pebo nyina nya bibi ha o unya nhia oboafo unya nhia do betimi de safo bi ama o unya nhia do betimi ahyew nti ye wo se wanante sa unyi oboafo ni okamafo ye wo se wasifom sunsuma wale na ete wo so no wo de ye akomkyene ye mpai but still da so wo ho uhia wo de hunufo bi obetimi ayi afiri so onkrata asam no wadwuma asam no wawale asam na aye basa no enye sum sofo amrifo Sunday na me ka de bi wa so de se me ne ubeko asiye ho na ase yesie na no gyina amena no ho no eho edwire kakra oni nyame nko ohuri
kura o nyina ho bie mu odi kan e wo vie ekotwe ayasa pa ntini pantia se sabrabo no onyamedifo na oja nyame prophet Isaac Kapia amanse tumi kasi ya tumu ekuta so for ye di ehudi so nyame ama yetumi mimi nye teacher o nye teacher o ma mi tumi am de yesu nsumo adwuma sayale opa follow me on Facebook follow me on Instagram follow me YouTube YouTube na hwade ye kan tumi e de ya adwuma ya batra yes on sesade obi ani abrebo wake up ne ye fa ne tra o ye nim de etimi ya o nyame de amaye nipa ntiase o se da kwasi o so wado ye ba ye nso no be e de ne tse wado o se ye mfa akuafo hene so ma ho tse afuo na ma kire wo adwuma amaye ntia me gimi hu di se me ya amanse tumi doctor onyame di tumi ama me am de bo awurade ma me kire wo se 2020 sorry ne yesu suma adwuma ne wabrabo nie sofu nyansani bia wo tie me se ofa mafutuo ya me ne ken nempo so ofre de dinfo ofre obi ka chen se mitie nkyerɛkyerɛ bi o se se wo be so di 2020 sofu anamidinfo yi kyerɛ me de menye ama me madura nsa ma ye mewura fini mu ansa na obekyerɛ me se menye bibi Bible ma bisi serious so that now this Bible Numbers chapter 22 Numbers chapter 22 or say ebra Numbers numeri Mose ngoma etoso enan eyimu aduonum ye no baako ekoro o se Balak so mama okohia Biliam na Israel fo no turu kwache nsraban ewo Moab mpapre so Jordan afa a eben Jericho agya na Sipo Balak ehunu de Israel ye Amorifo nyina na Moab esuro pi efrise na odoso na ehun ka Moab ene Israel fo nti okofa Balak se omra medome na onsei omonim anonso na omunya nduro ho 2020 ne nyewura so that I say obiti ba bi dome osuro so obetimi akwa tro bi yi bibi free kwa sofo nyamdefo sofo bitimi fro bi ka cho mo se ma hu so obe ya asole wa ha na asore na oba be ye no enye yi tie ni ye asore na oba be ye no obebre wo ho ampa he opa akoye de okaye no sa na bisi adifo mpo a omunim sunsun nya adifo bia ne difo obi betron so edifo umuzan ze den wa ya edifo a onya asole kula na asole wonim hweye onya hwe prophetic frontiers school no akọ na wasua bibi na wabegya na no de sofo ye kan o mo wokuma se ya ye adwuma me nipa frɛ se nyame adifo a ebi no wan ye motan mra wokuma se oje nyame me kan o sa so that dey na ye motan ye ni best time wokuma se ye modi oje nyame kan o Ghana so that I say ye motan a omoji sunsun nyuma di we dey mo 2020 ebe ye fire nyamdefo te se asoma Bible ne ka no yenya nwura 2020 enso abaifo na asase e di nkugu ba sofo anu nti asema wo ka no a confirm the quotation e ka no o se ompe obi na o domi wo mo nsai afe no mo nyanwura mo ne kan nsai no mama nkyerɛ wade bi maame bi atrase aka se afi wo me ne me ma ye bedi ni ye pa ye gina bode ye gina nantwie ye gina kokɔ 21st 22nd 23rd na omode asem bia betu fie ho obi amu a asem besi nti nipa ba ko na asem na e bae na asem sua ni nyina bronya nyamdefo mama fa asem nwuram na to aso nyame ya doma e kyena no pa ye ko police station ye ko yi asem bia free police station ababa bi ana se de o so otu kwan e wo se by December ya so otu kwan na kwantio no no ne papa nnua ande betwa plane ticket di ama no ama nako na o se tese abusua no o nyina ni age afa ya wie ye na Monday na etwa mu ye ana o se obi bu ni dan ni no call report ma police bono eso be fi o be investigation no
anko ba bia se ne papa nua baako na omde akwahye no makwache no ana akwakoye abusua se papa nua baako so na betwa plane ticket na ma no eze aburotire obeko ade akwakoye oni nyina afetere sam enso no nim se ayedan afiri enko okọ sofo nyame pifo busa se empanifo a omde kenten baaye no ana omde sone ye baaye no untimi mfa sone ye nkonsu ma ne nyi true so atade true pa sone ye gina ho ema ewo de sone ye de nti adie bia no uhia obi a onim ye otima se gina se sofo abrapa aye bon obi antia se no onim sunsum nti na sofo na mekasa bia mekasa ma sofo fo be kura bebreu sofo kura nim se sofo ka tell me se we ja bompa e mamia sofo frem na o kasa bi hia bibia o ngasa sofo we ja bompa e mamia on campaign o ja kire bibi na menye o die message na o ja den na me ya ma bra bo no be yeye o ja den na me ya e be ye nhira kese ne ya ma me o ja den na me ya menye hoto ana menye ni gie other than us okay enti nipa bia no ebo bra bo wo sunsun mu ye gina sunsun mu gina de ma ne yeye eno ntira meka cho se efri ne ekosi December 15th oda yeso a obeso na ese usomu yi December 15th yes efri ne kopim December 15th so se omo sai ne afe na ubehunu na ye be ya afe ni Yesu abehunu de ebekoso afe no mu bia na nyame be bi Yesu akere wo be Yesu akere so yamri fo aya so betena kasafo nyina Yesu a me hune se eye sabe menuam nkwa na akere oma de asofo nyina because asofo na hwe we ya ene a message kesi o me ko preach o ma so dem so fu ye ba ha tram ga de me nye teacher o me teacher nyame ma me tumi ma me sunsun tina me ya kokora no me dane yenti America ne sa ne se abrabo na aye bo no sofo obi timi pagya kwusua kasa guso na kwusua na bene no wadi obi timi kuma aboa obeka to se me mbo kasem o kasa wo Yesu din mu aboa no betimi akeka bu no asa dane no woko bibi wo wiase bibi di wo wiase pa so zo atase no kra pa ye ni ehun tumi ehun no ma sofo obi timi pagya ne nsa ne nsu ato ne nsu ate ya kasa life amensu ato amani pani na hu no kra ya Yesu suma adwuma ye no ma kese so for me kasa blaster mo ha mo ho nko World Cup African Cup ne fa nye bokrum kwai na 4th March on be film na senya opa ko Facebook na ko he me saka che ko do se mo ha mo ko be film anya se so for e bia me dwa ko ni na so di onyame da na di kire me na me bompa ya me hunu me hu de e ba na maka no na kire onyame di info so ata de na so enti se nipa bia me no bompa e bisa se urade me je o kire di then they do a chi then e ba then e koso then e da wani 2018 urade se woja me ba ya me de oji ni din 2018 2020 no e be ye na enye ye sei na beba obepaja edu time bia be kofom e be ye sei ndi so pesa saade ni nyina afiri hɔ a kire no we no onye saade na wona ni ma ye musuo no be ye afiri hɔ wonderful then tino bia kwa sole a show prophecy emem nyansani bia onim se ye show prophecy a nipa na o ka prophecy ni kire onko ne nchen bisa ne se prophecy de na menye mfa ho a ebeba na bam se na se de na menye mfa ho enyina won sabo nkum ne na matwam na bibia ntimi nyame nyamri fo se metewase so bra ya man shiru so pa mo fa bebre mai bebri nyame sofo ye fra nani nyame sofo ye sina so ebi be manya adwuma ye kum bi be ma ye de ye kra ya bobi kra wa ha bebre metima kra wa sofo makoma be 50 de bia ni fra de ne be ma wo de wanya stroke de na so asi de wo post ya le akese de bi kra dadam a odun so gunu
tieni omo de sunsun nsem di agro richichire ne ma no me kai sa de we dipa sofu bi na ojina na so dem a o ka che ne ma se mo nye prophet bi ani mo nko ba bi ana mo nyankopon beboa o na oron so at school ne de ne nkoso no fa on satam ne o rufu oye so obanado ti obanado sa so le ban so obanado no be hia no so funa na ni ewu a o se enka ye no ntem wow na ni school na nkoso me ya kwankyere ma no kodae me kachen se banado 145 for on sorry be wan se sa emwa we emwa kakape no ai omo sanso se no mo ba ne de mu ba bi asofu panida omo sanso anadwo no na e ba ne de mu sofu god okunkum wo mo ne school na peja kese a abe kra be hwe e kire se abrabona o bo no amukuru ne watwi uhia ntini bi a odi beguma amukuru ayamku okay ipantia se e ba na o pe no nye wano kwa ne de baba o doctors nim di ahwehwe anyeyi tu hia nsem ye beba beto so maami sika de abatu yo ana asofo aba ana o magi sika ana me he fato nchen na pem kwani ye prihwehwe bibi ansa ne ansa aka ye prihwehwe bibi ansa ne ansa aka nyamdi fo da romo te se budget ye gbeso ye kasafa budget ne ho ede a e ba be si ana 2020 ya hombo a ye ene eniama bia nyamde fo ebia me fa ne se budget ni ka ye nyina yenam na se budget ne de ya nanka empempi ne tafa sikasem ho tafa sikasem ho but sa spiritual budget ye sikasem free mo a ye betimi de akati across because ebia na obi peba obi de ne ye adwuma obi de no ebia na ne fie opesa nkotimi pem ko school meni obi a what try opesa ko university bi afi bi ya auto forms no bomb price already afia isi e me de nkama mentimi enti budget ne ti make ati across ana sofo se ye nko odi hunfo ho ade baako tie nie na me di fo me pesa wo hwe de ye koso wo mabrabo so na kire me de me ya ebeyi sofo so obi a de bia na me ka asem bi se sunsum ana se de se sunsum adwuma te se police ati obi so ode ne ka ye chewu na wo pede sika ne de mabo mo a ye de wokọ asem na tuatwa sika na yesem de na ni monye to ata de na se ndi sunsum mu no mani nyina ye se de enti a man kramufo ni di ye bebrebe ne se kramoni betimi abompa ye no hu se 2020 so peso di ye de so isla eso ko ya doye to na mbia neske gu ne ka no duru ba bi ye traffica obi an na etwa na me kire o musunsun ma de me sofo panya kokora bi na kire me sa de wi o ka kire me se me duru ba bi a na mama sesa kwensi mu ke o mo a ss na me for so de asofo ya na wo kire o me ye o sofo so ma de e che se odifo mo panyina nsa sofo me do kire no pa be bi se bi wo wi ase ye de bo bra ye kwensi na egu ka mu no oduru ba bi a obi ani afira tie nie obi agugu obi nanye ne nsanye obi yakwata oni ma se kire da bi nyamde foji so kire se mi yisika kwens e de manipa na e kire se awrade e ma mani mfira wa brabo bi yi e de ma obi an na atwa awrade ma me nan ntwa ye de e wa brabo ndi so obi asese me nan betwa accident bi ana mfiri ho wow se me yi ma obi an ni afira awrade ma mani mfira wa brabo okay se mani be fira awrade yi ye de mfiri ho nti da bia menamo a de twia brabo kwa akire no me ye ho ade ade ma se gina se pa de twia brabo kwa akire no me ye ho ade so fu nipa ntia se se wo so gina adwuma anye wano kwa Kristo ni ha obetimi apagya adwuma wo mantam ho amanipa nya so wa ya ade wa boka acha ama na mere bi na agu afasunsun ni wananto azama wo kan aka me na nsem ha ye kuma se boutique kese bi obibi ya kofa system ne anyomtofo nyina begu ho ene obediri ho nyamedifo na bibia aha mama nkyere wa de bi
Obi buti kese. Eno akofa stars no akofa eno mo ye ebusa se ojai sunsun nyuma ne to fom. So okon honam wanko sunsun. Se kana oboy no di sunsun nyuma di gu asase ne so a. Ejuma ne ye kese. Wonderful. So pe hia sunsun nyuma. Wonderful. So, once no papa me ba me have me hon kasa te say do bani amli David. Me dey metimi hire amount. Sir. And I mean dey o mi mu. Opa follow me on Facebook. Follow me on YouTube. Share dey metimi here. Awo nyame dey ama me. Me jimi hu di. Say wiase no bia no okuta tumi a. Ye dey sayale a. Anasa me bompa ya mo bi o yale a da obi ani opa tekere. So for wiase nyina obi anya bi da. Me kuta sa tumi no. Ndi dai na me me bo wa brabo. Me jisunsun nyuma kese di. Na me jitumi a wafre me. So for be a software opa o mompa e muzawrade se onyame na ditumi ni ma me a. Na obi a wo hwe wa no started dey no o kanse mu no. Abra ko nya wo ka na busua wanka onya de kuta wo no emu kwata kura na baba no gan ensamrane anko de beto na ho so anya asam ketu akura enti abrabo na ye bo no rofo a wo hwe me ye ba ha be mu ani da ho abrabo ma wo hu se bibi wo ho on so wo ma na abrabo na wan fa ntoma ma mu ahyase na afa no matera no osole anu aso mo sana do makot na presby no aso mo sana do makot na SD no aso mo sa fe be no no mabra bo sei na fe o mo hadifo ana asofo na me hu hwe da me hu hwe start ya hu adwuma 2020 start na ye hu adwuma 2020 numbers no egu screen no ase makacho say wo outside Ghana there what the Ghana code no +233 me pa cho Ghana code no +233 papa say sunsum spiritually no what dey watch akra no by 15th December now why your budget na wie ene time a wo hwe ebia yesu say asem a watie nti onwanya fi asem na watie no ene de wa hwe nti onwanya fi o twen de ben e de ba de pa na wo twen for numbers ne nyina na WhatsApp numbers ne nyina na WhatsApp numbers nti what the +233 no onya bo no pe now the numbers na aka ne nyina no papa afia ejimanim inse de papa eto no boase a o chire mu no afia edimani papa dikan busa edie ne damanim oni kan kyerew papa no papa menye de na aba bone ne papa menye de na akọ menu bie no gitum se enkomhye de ya hye bi what that so na visions akese enso be ye de na aba edie na wo ya manaba eya bible asembo bible mo wase mommom paye na ma nkonsoyem enti mpaye mfasika ma mpaye mfa wo ma mpaye yi hawo firi ho wase bompaye na wa nkonsoyem wan ka se bompaye na abenya sika be pie no ma bible wase bompaye na abenya wo mommom paye na mo nkonsoyem munsi obonefo no kwan na onwane mfiri mo nchen okasa fa mpaye ho mpaye yi hawo firi ho inti the more na we don't bomb pie da bia papa betena so tena boase kire was ese sunsuma wade we don't bomb pie unhunu biem ujai pie na committee na asan aba wo committee pe na asan aba empire emfasika ma opa ye nhwe Christopher na ohun sunsuma wale a wa hu na tiwa de osimi hu bia che na so na brabo no nkoye hu bia che omu a na de na ba problem ade no ho ya pam ewo ho sofo ewo numbers no tumrika 15 fi papa say odika ye adwuma nyama de ato na koma so say almost first 1000 people now also register on the omo cross o ka asem bi asem o ka manage ho say o wafa no ana panini na wodi woni akwa ahifie no say woni mama mre minim ada asem be free mitrim so woni mama mre me mete ya say sabe o be ka jam say yam kwa ahifie a me ahifie de bi ya minim ho hwe akwa bi na oso abobla na obozo kwoche na nedwan na ojinu hudi ye mfa na himfi ono ade eko ojinu hudi no were odwan no ato no ode kwa himfi kwoche ode kwoche na so nam kasa wa hu nti no otomla fo odwan me manya mizika na makoti ojane becho makoye bone
Wow. Wow. Onyamia sumbi enkan ba bia wo hwe me. Amen. Na awrade emma ne nkyerɛkyerɛ ne na adom anya kɛse. Sɔfo so obi asondaye. Osondaye ne awo ne paneɛ. Obi sondaye na ne hye atu. Obi sondaye na ɔso noma. Wani obi amana anya dɛ anhye no. Obi sondaye na ɔtekem ba bia ɔkɔ wanu. Obi obesondaye ba bia na ɔte no watu afiri hɔ. Nso da bia da na ɔyɛ dɛ ɔhɔ. Ɔkrakɔdachi. Obi nso obesondaye ne boy bi oni na gyae dadada na ɔsɛ hu no. Obi obesondaye obi a wawuo na ohu no. Obi ɔndo obesondaye no na da bia no esu na osu odaye mu. Obi obesondaye no na ɔno de asɛ ye be ye bibi no wadwane na watimi atu. Daye ewo entrase a ewo enipa abrabo hu. Enti Joseph daye so a wo so ye no. Ede ne ko enimguase mu, ede ne ko sum. Eno ane sa ye de. Eyi ni pie. Daye ba ko na. Daye ba ko na. Oni pamti abrabo ase wo sunsun. Sofo Namdifo. Na gufu adokura mpo. Osolo ko asofo ho. Osan ko gofo ho. Sa na wo a wo be soli aye okra ono kra nka gan o kasa obi ana o ni nyina ye ne de ehya ne nsa no asani asofo ne nam sa nti eden ne ho soli a ana asofo aba nyina nka no kra ti o ka no kra etore bi a hwensem bi a eno na me ye teachings bi o asori na me ka asem bi se ye haw ene ya mani a ye nam nyina ya no na akofa to yeso wadi sofu bia tem se ne sofu de oye papa echen no nanso acha abe na wotwe nu atene sofu no wasem na eno de ose yen sofe na to ne sofu wow so ata de na se enti nipa ntia se sa brabo na ye bon mame wani mere fantoma bo manim fantoma bo ukununum wanya bema bi obetimi aboa wo entra se mu obi nyim firi nsem kotra so dem nkosu wanya oba bi obetimi aboa wo ye ho adwuma mu obi nyim firi nsem oba bi anu ne bobre yeye bema bi anu ne bobre yeye mu abrabo ne koye ade bi e beba wo nchen bi ye bi e so somu yi so atase Yesu Kristo no na asiafo nam no odobi chebio pa asofo baby anytime Yesu ebe fro be pono bia no one strong two no na ekọ ofa Peter no afa John ofa Peter no afa John ofa omo baby be ko bia one sound go for me na ekọ no mo dos sa na tie wa brabo pa enti nipa bia no sofo ena me ya se nipa de sunsun abrabo nsam bia glo baby a me pese me du ene no mo bia me pese me hu he nyame difo bia ni wa wonim sunsun adwuma ba mo bo abrabo mu da sofo se me hwefom tofom na menya kwankyere a mesade apagya mabrabo akwankyere nya de bone tieriye metumi ada sondaye nyame asa bia bibi woda yesuma kyerɛ me se oja ade a wo ye ya wo tofom ne nya saade ni biom kokuro na toso no kwache obi ade ana akọ ne koye wei ana se fa oyafunu ye de eto tio on se odu sunsun ba bia me de se bi na on me ma pampai bon afina mbe gina me no be bompai na ka bada ma pa ho da no ye asofo ngeti na on betet na afina mo ba no omo ne bompai za bompai ma me bompai ma me oja kire me sunsun nyuma ase oja kire me adwuma me nyem fama wo papa dai papa me pese o ye wei na de ma me papa me pese o boa me omo ba no mo bible no omo na afi no master ti o omo nim sunsun adwuma na ni so ose koma ni bire ntingo vo bo me din so atas pa me o ti amedidi ami o no gre namli for ma ye brenenti enche na ye bren anya ye pe ene ye ka sunsun budget enti namli for ahwefo ene me pese ye hunu firi honom sade na ado enam ne finance minister so ene de ba ye no namli for enche bra na ye bre no ye be no edien ana budget be na nyame enam so se fama ahwefo afi 2020 edien mo be na ode ba be boa nyame ma na ni podo do sen obi a eyema
eye mema enkora obi o wi ase obetimi do ma ana onuanom ana obi a ye obeye ne se ukọ WhatsApp no so ana ofre me a woja mebesa wo hwa ade wo manim 2020 de mame ana woja mebesa 2020 kirem ye die hu ade kirem ya yale sa hu ade ana kirem bambo hu ade so fo obede di se efri se ye statisa ade am wa kwankire bi am ye ma hemfo ne mpanifo ne asofo afede be ko na wie na budget nti budget nti o ma start e o mo ba me ye o tama me buku bi am no bi atena se ye no ma e watade a ye wi a ye de show so for ye kire se bebi nyame otumi so for no he konfu bie no a obi sina konfu we so for konfu o se watena se a waji din gbagu bonsam we konfu o se watena se a ye adwuma ji din wa cha se 2 years 3 years asa otwam ye gbagu bonsam Facebook no tie no o ja se so ada na ba wow so he nyame din fo to form a o sa sori bi no kre asofo a pagya nyina obi ato fom sa pagya bi enti e kire se nipa hu de so ya ene no da fom kro so obesore wonderful so for ye wonkofo bu abrochira me no mo kasa obi timi ka teme se papa me pese me twa ticket e bitimi fa play no mo beda hotel 10 days 1 week na wa ye ne kra ho adwuma owi an wo dware obi okra won kona busua ho no sa akọ sofo e kana obebo ni nyina na wode aba bedu no onyankopon betimi akobie nanim nhira ma wanya homa na de on de wote fie na wode nsem yi no ho ano da bia nsem yi no ho ano enti abrabo yesunsum na abrabo ya taade opa ebechew opa obetimi awro sa na abrabo sitie maami a wo hwe me mo ani mere dai se manante no mafrewe ma yo no fato nchen sore kopim so obedie se unya nduru bi apasa wo kona e be fa Israel for free Egypt akon we se mabre we se na dada den na ka uja ye kura ke tena Misrim kura ke ho musu muti ho musu mabre Ghana for asabro no so ata na enti nipa bi antias ye se me pese onyame hira mabre abo anya ma no kwa ne betimi de hira so fu krom ho aye we ye onyame asofu bi wo ha ne nyankopon de adom ma omo pagya omo so asofu bi abai bon samfo bi abreki wo ekoso kumasia okay obi timi so ne gu nyame asore obi timi so ne gu oba na wo na ne ese ne daachi akora ne defense no hwe omo de boy bi ba ho wa defense free nkura brema akọ prempe wo bodam enura he akora wo wie score wo nimu ade a watwa ne nyina no wa bodam ama otimi tom wure hwe de obonofo yo bi ba asfm enti den na wotena ho maami a wo ma eretra bo onum koke oba ne da ache ye kese ne nipa nyina kan se wo obeye sofo ne wasai na brabo oti ho na kwa me de sikoma ye se no enya no na abam maami sorry enoma bia ekobia ne nyina wo sofo namrifo unum se nyame bebu so obi afru maami no papa o dizoma oba no boda mo bebu sawo oba na brabo ye obebu sawo enti abrabo na wo bono e so tutu no mo bi ye kese de mam ebi a wo hweme ne metwetwe nkomo oja boa me oja kire me bibi ye kan ya lesade a me frɛ na puto se tumi aburu tumi so aduma buru atum so wo dey follow me program so namrifo onyame adum ye tumi a de boa no krapa onyame nhyira obi bia amen oma ne tumi ene na adum ne na basa kese enye kese de kan so obeboa aduma ayeye no onyame asoro fi nyame nhyira so fu ngofo bi afrɛ me ngofo bi se o papa baba beboa aduma ne bia mo ade wayalefo na guo nyame nhyira obi bia omo aboa bi nso nyame nhyira obi bia de oya ma nyame no sa ne nyame nso be ye de ama bompa yo bi se urade wo no afrɛ wakɔ me besa me ne kasa so fu ansana ni pe be frɛ ko mompa yo bi se urade ansa a challenge we na utra na mani age keke so fu ye kasa o bompa yo bi se urade me besa me frɛ odi nyame bibi so kyerɛ me ansa wo hu bibi agyae mfrɛ me so serious so ada de na serious wo de bompa ye ebusa onyankopon ye wonkofo bebere ho nyansa mo modu baabi enam se me man nim nyansa nti awobre siapini
tia pene de mo den pa abra wo se nsuo no obetimi se nsuo na yiri a ebetimi atwa dua de ato so ami atietia so no de atimi akọ tade nyina be kwa kutuma ma no wafo bibi ni de ade echa holiday I avoid the running on go for say budget no or mine dey for no everything as na obiebie mo amaye ho no and some atwa to ba ko pe ana mienu pe na person ye tie fi nyam dey for na ye de dwumadie nyina aba na wie ye o comments ni nyina e wa ha ye be kan e de ama nyam dey for after 2020 e de na ahwefo enhwe nim 2020 somebody got catch us 2020 and until me person say e de na ahwefo enhwe nim budget no the kura kwa say ye enhwe nim 2020 nipa be hu se no mamu efo no mamu ogun enso problems in some akese abesi in some a wote a ho be dey ebedwiru owu a wonte ase amane asem a eja hyehye ase ensem bi mesisi wo mu a accident ni no mo bi a ehu on say your wade boy is that the way you hu bi do bc do so system no mu de 2020 ye ku na so de ebeba wo mu no emu ogu wow de ebeba wo mu no yeah ni pam fasa prophecy we so that then I say ade ebe ye hu nko na be de ebeba na so emu ato te say de ewia koto from anemu no so that na so from eye din etimi ho ni pantia se na on sorry na hwehwe wo kra sorry na hwehwe de da wanu mesi nipa bia obehwe video no start ye wo ho adwuma ekosi December 15th na bibia ye dey asifom nipa bia obefre me no tie no no ma bebre papa de na menye sima ka cho se menye so for obefre me se woja bompa ma me dem be na me ba ma Pai no wa ojitimi so aboni nyina wi pai no wa ha aboni nyina wi so that then ase oja kire me bibi so ati ase eno ntina ha onyankopon onye bibi akwa obi hwe me bu okwa so bi won kwa so oja na lady bi frame oso oja na menim se bibi wo wi ase oka asa na so okay follow me videos do mo a men mo nyamfo mo fe mo to ne obon for the HIV amoma fon mo na mkrom mpie hwe ma fefefe mema na mo wo scare ne stroke nti o mate o manu nyina kato so what are they na say nti ama wo sabra bona aye bon so bi wo stroke bi hwe mo wo kidney o cancer o HIV o prostate o yale ento yale anadwo neba etwa yale bro na won so no de chinchin finhia bebre wanante wa brabom ne nkwa onna nyame asese solution ya dey aba nyame nshira obibia me chia me fans me wish obibia good luck na awrade ma ne tumi na adom share video no empower da me chire sunsun ma de onyame na me tumi enche crowd obehu ade kese bi baba besi yo nyame tumi na adom na basa kese so awama so yi mpaye de ma wo awrade ma ne nsi wie onye obambofo sofo me wura nkofo nchen wodaye mako biebie no ma cheche no ma de ama Jesus awrade ma ne mbrem de yare awrade fam so kwen operation the open crata the open juma the open promotion the open bibi kese mama ni pani aba na so osoro onkasa o ma ne nsi ukra yi ewo Yesu din mu menem se wo so wagye so wo fie se amen anya se de ya chese enya ho o budget no woni suade ho afi 2020 no awrade nyankopɔ be mane nyina bam na ne nyina ebam de ya se de papa ka ye no asam no me se mfiri mitrim da tie panni na da bi odo kwa ahemfie no ode asam ma wo oya panni na da bi odo kwa ahemfie na asam no apa ma wo baba do go tesko odwan ba ko be na ode ko wa twadwan be 1000 da bi ya crossover pass over there ndie over stretching forward emu brofa kese na nso wura afani ma bibia nkomfa mba numbers ne go so kai share say o outside Ghana +233 ebia na pese say the papa kan dey kan follow no answer Facebook amansie nsroma o Facebook anase oja nyame anase Shining Grace Chapel miensa Shining Grace Chapel what about Shining Grace Chapel Facebook search Shining Grace Chapel asafo nyame na me di for so dia betinti o my Ghana na anwanwade cancer kidney heart attack prostate ni nyina adwane HIV eko wa wo hwe wi a
na papa say 15th wo up to 15th December Erade ya adoma da sene ye no ebesan ya ba ama fa ho die ene ogye aye wo dia numbers ni nya na go screen so no frɛ na Erade ntira no nkyerɛ wo bye bye.